Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Rahma dengan NIM 70141422399 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Rombal A 2022 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Di sini saya akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian metode pembelajaran peer review rating task. Yang kedua yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan metode pembelajaran peer review rating task. Yang ketiga yaitu ada sintaks atau langkah-langkah metode pembelajaran peer review writing task. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada jenis materi apa yang cocok dan juga disertai dengan ilustrasi dalam pembelajaran. Baik, metode pembelajaran itu apa sih? Metode pembelajaran adalah suatu proses pengimplementasian rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan juga praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian peer review writing task. Peer review berasal dari kata peer yang artinya teman sejawat dan juga review yang artinya telaah kembali. Dengan demikian, pengertian peer review writing task adalah menelaah kembali tugas menulis oleh teman sejawat yang dilakukan dalam satu bidang. Peer review writing task sering juga disebut dengan peer feedback, peer respon, dan juga peer editing. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari metode pembelajaran peer review writing task yang pertama yaitu melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan juga teliti saat menelaah tulisan temannya yang secara otomatis dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka sendiri. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan juga bekerja sama. Yang terakhir yaitu adalah memotivasi peserta didik untuk aktif dalam menyelesaikan tugas menulis. Selanjutnya yaitu ada kekurangan peer review writing task. Yang pertama yaitu membutuhkan koordinasi yang baik. Yang kedua yaitu membutuhkan perhatian khusus dari guru. Kemudian yang terakhir, jika metode ini tidak direncanakan dengan baik, maka akan menyita banyak waktu. Dalam penulisan, kita harus memperhatikan 4 elemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau bisa disebut juga dengan planning. Yang kedua yaitu ada penyusunan awal, yaitu drafting. Yang ketiga yaitu ada pengeditan, editing. Yang terakhir adalah revisi. Selanjutnya yaitu adalah sintaks atau langkah-langkah penerapan metode pembelajaran peer review writing task. Yang pertama yaitu seorang guru mengelompokkan peserta didik secara berpasangan. Yang kedua yaitu guru meminta peserta didiknya untuk menukarkan karya tulis ilmiah yang dibuat. Yang ketiga yaitu peserta didik disuruh membaca, menganalisa, kemudian memberikan kritik dan saran dari karya tulis ilmiah pasangannya. Yang terakhir yaitu menukarkan kembali karya tulis ilmiah tersebut dan memperbaiki berdasarkan analisa, kritik, dan juga saran dari pasangannya. Contoh yaitu si A dan juga si B membuat karya tulis ilmiah. Kemudian si A menukarkan karya tulis ilmiahnya dengan si B. Lalu, masing-masing dari mereka menganalisis karya tulis ilmiah tersebut untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki. Berikut adalah video ilustrasi metode pembelajaran peer review writing text. Scholarly articles, academic articles, peer-reviewed articles. You may have heard these terms used by your professor, but what do they mean? Essentially,
These are all different ways of describing the same thing, research articles that have been published in scholarly journals. But what is a research article, and how does it get published in a scholarly journal? First of all, the article reports a scholar's research practice and findings, and it's written with an audience of other researchers in mind. Finally, in order to be published and accepted by the scholarly community, the article must pass several quality tests. The most important of these tests is called peer review. We can get a better understanding of the role of peer review if we look at the academic publishing process as a whole. Let's imagine a researcher who wants to share a discovery with the academic community. To do this, he writes a draft article describing his research and findings and submits it for publication in a scholarly journal. Here's where the article has to pass its first test. The journal's editor reads over the article to decide whether it's a good fit for her journal. If it is, she sends copies of the article to a group of experts to evaluate the article's quality in a process called peer review. This is the article's second and most important test. These experts are the author's peers, since they're working in the same research area. And since they're making a judgment about the article, they're sometimes called referees. So peer-reviewed articles are sometimes called refereed articles. Each reviewer evaluates the article by asking questions to judge the quality and significance of the research. Questions like, what is this research about? Is it interesting? Is it important? Is the methodology sound? Are the conclusions logical? And are the findings original? Based on the answers to these questions, the reviewers decide whether the article is worthy of publication in the journal. They then make a recommendation to the editor, either approve the article for publication or reject it. Even if they recommend publishing the article, they usually expect the author to make revisions. The editor, however, makes the final determination whether the article should be approved, rejected, or revised. Rejection is common, though. The most prestigious journals are very selective about the articles they publish, so they tend to have high rejection rates. Some journals reject more than 90% of the submissions they receive. From the time the researcher first submits his draft article to the time it is finally published, several months or years may have elapsed. Once the journal is published, it is made available to subscribers, which are usually university libraries, because individual subscriptions are very expensive, often hundreds or thousands of dollars a year. By the way, like all established systems, the peer review system has its critics, and scholars continue to think about how the peer review process might be improved. The library has tools to help you find peer-reviewed research. If you want to know more about the peer review process or need help finding peer-reviewed articles, ask a librarian for help. Sekian pembelajaran peer review writing text dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.